अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे शद्दाद की। शद्दाद के बारे में 30वें पारे में सूरह फजर में एक शहर का ज़िक्र किया गया है कि एक शहर था जो बहुत ज़्यादा शानदार बनाया गया था, लेकिन उसको बर्बाद कर दिया गया। शद्दाद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बताया था सहाबा कराम को। और एक मर्तबा एक सहाबी ने अमीर मुआविया के दौर में कहा, उसका ऊँट गुम हो गया, तो वो उसको ढूंढने गया। तो अदन के करीब उसे अपना ऊँट जब वो ढूंढ रहा था तो एक शहर में गया जहाँ पर हीरे जवाहरात थे। उसने आकर अमीर मुआविया को बताया, तो अमीर मुआविया ने जब उलमा से ये पूछा तो उन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ये ज़िक्र किया था कि मेरी उम्मत का एक सहाबी जिसके गर्दन पे तिल होगा, जो छोटे कद का होगा, जो गंदमी रंग का होगा, गाढ़े रंग का होगा, वो उधर अपने ऊँट की तलाश में जाएगा तो वो ये शहर देखेगा। इसके अलावा उस शहर को ख़त्म कर दिया गया है। बाकी जो शद्दाद के बारे में बातें मशहूर हुई हैं वो कुछ ऐसे हैं कि एक मर्तबा अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या किसी की जान निकालते हुए तुम्हें दुख हुआ? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, आपके हुक्म मानना ज़रूरी है। मगर एक मर्तबा एक कश्ती जा रही थी, उसमें और तो अब बहुत से मर्दों के साथ एक औरत थी जो हामला थी। तो कश्ती जब चलती जा रही थी तो एकदम से समंदर में तूफ़ान उठा, कश्ती हल्के हचकोले लेने लगी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आईं और जिससे कश्ती टूट गई और बिखर गई। जिन लोगों को तैरना आता था वो अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। औरत इसी सदमे से बेहोश हो गई और एक तख्ते पर पड़ी बेहोश होकर गिर रह गई। बाकी सब लोग लहरों की नज़र हो गए। तो उसी असना में उसका बच्चा पैदा हो गया। तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इस औरत की जान निकाल लो। कुछ जब तूफ़ान रुका तो आहिस्ता आहिस्ता वो तख्ता एक किनारे जा लगा। वहाँ पर एक आदमी था, उसने उसे उठाया, उस बच्चे को, उसकी माँ को दफनाया और अपनी बीवी को कहा कि उसके कोई औलाद नहीं थी कि हम इसको पाल लेते हैं। उन्होंने इस बच्चे का नाम शद्दाद रखा। जब उस बच्चे की उम्र 7 साल हुई तो एक मर्तबा उसने बादशाह वहाँ से गुज़र रहा था, तो वो लड़का बादशाह की शान व शौकत देखने के लिए एक टीले के पीछे छुप गया। जब बादशाह गुज़र गया तो वहाँ पर एक पोटली गिरी हुई थी जिसके अंदर सुरमा था। तो वो जो वहाँ के प्यादे थे उनमें से एक ने वो खोली और कहा कि मैं इस सुरमे को लगा ना लूँ। तो उसके साथियों ने कहा कि तुम्हें इसको देखना ही नहीं चाहिए था, तो पता नहीं ये कैसा सुरमा होगा, तुम पहले किसी पे चेक कर लो। उतनी देर में उनकी नज़र एक शद्दाद पर पड़ती है। वो उसको बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि ये सुरमा लगाओ। शद्दाद के आंखों में जब वो सुरमा लगाता है तो देखता है कि उसको सारे ज़मीन के छुपे हुए ख़जाने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चूँकि ये बहुत मक्कार समझदार लड़का था, उसने रोला डालना शुरू कर दिया कि नहीं जी, मेरी आंखें बर्बाद हो गई, मेरी आंखें ख़राब हो गई, तुमने मेरे साथ जुल्म किया है, मैं बादशाह को जाके शिकायत लगाऊंगा। तो इस पर वो प्यादे उसे वहीं पे छोड़कर भाग गए। उसने आकर अपने बाप को बताया। तो उसने कहा कि हम कुछ लोग तैयार करते हैं, कुछ मज़दूर, और रात को जाया करेंगे और जो ख़जाने तुम बताओगे वो निकाल लाया करेंगे। इस तरीके से ख़जाने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। उन्होंने अपना घर बनाया और बड़ी आला तरीके से रहना शुरू कर दिया। वक्त गुज़रने के साथ साथ शद्दाद के दिल में और ज़्यादा लालच आना शुरू हो गया। उसने अपने मुल्क के बादशाह को भी कत्ल करा दिया उसके ख़िलाफ़ बगावत करके। फिर उसने एक फ़ौज बनाई और तमाम तरफ़ उसकी धूम हो गई, उसकी अमीरी के चर्चे हो गए। तो जो इर्द गिर्द के बादशाह थे, जब उनको पता चला कि इसने अपने ही बादशाह को
قتل کر دیا ہے۔ تو وہ اس سے لڑنے کے لیے آئے، لیکن چونکہ شداد کے پاس پیسہ بہت تھا، اس نے ان سب کو مار دیا، ان سب کو ہرا دیا۔ اور پھر علماء کرام نے اسے کہا کہ اس طریقے سے مت کرو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں سب دیا ہے۔ تو شداد کے دل میں کفر آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو خود خدا ہوں، میرے ہاتھ میں نعوذ باللہ میرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، میرے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے اسے سمجھایا کہ اللہ نے نیک بندوں کے لیے جنت بنائی ہوئی ہے، جنت الفردوس کا نقشہ بتایا۔ تو وہ آگے سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اس جیسی جنت تو نعوذ باللہ میں خود بنا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے وزیروں میں سے 100 وزیر منتخب کیے اور ہر وزیر کو 1000 ورکرز دیے اور ان کو کہا کہ ایک ایسا شہر بناؤ کہ جس کے اندر دودھ اور شہر کی نہریں ہوں، جس میں ہیرے جواہرات ہوں، ہر گھر کے اندر سے نہر گزرتی ہو۔ غرض یہ کہ اس نے یہ جو شہر تھا 12 سال کے عرصے میں بنایا، اور اس شہر کی ہر چیز چمکتی تھی کہ اس پر جب سورج کی روشنی پڑتی تو وہ دور سے ہی چمکتا۔ جب شہر تیار ہو گیا تو اس نے علماء کو بلایا اور مذاق اڑانے کے خیال میں کہا کہ دیکھو میری جنت بھی تیار ہو گئی ہے، تم مجھے جنت الفردوس کا کہتے تھے، میں تو خود خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو جب وہ اپنی جنت کے دروازے پہ پہنچا تو اس کا ایک پاؤں رکاب پہ تھا اور ابھی دوسرا پاؤں اس نے اپنے جنت کے دروازے پر رکھا۔ تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عزرائیل ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں اپنا شہر دیکھ لوں۔ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کا حکم ہے، میں نے تیری جان قبض کرنی ہے، اور اس کی جان قبض کر لی گئی۔ اس نے یہ شہر عدن کے قریب بنایا تھا۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوئی تھی جب اس کی ماں کو مارا کہ وہ جو بچہ ہے اس کی تو کل کائنات ہی ماں تھی، اب اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے دونوں مرتبہ ایک ہی انسان پر رحم آیا، وہی بچہ جس کو ہم نے ایک اچھا گھر دیا، اچھی زندگی دی، وہی ہمارے مقابلے میں آ گیا، وہی ہمارے خلاف شرک کرنے لگا، کفر بکنے لگا، اور دیکھو پھر اس کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، آمین۔